এইটো আসলে ভুল ধাৰণা। আদিবাসী আৰু সাঁওতাল বুলি বেলেগ বস্তুটো নাই। সাঁওতালে আদিবাসী, কাৰণ আদিবাসী মানে আদিবাসী। ভাৰতৰ প্ৰথম যিসকল মানুহ ভাৰতত সোমাইছিল, আহি বসবাস কৰিছিল, তেওঁলোকে আদিবাসী বা আদিবাসী বুলি কোৱা হয়। এতিয়া অসমৰ যিসকল মানে সাঁওতাল হওক বা মুণ্ডা হওক, হো হওক, বীৰ হওক, সকলোকে একেলগে বুজাবৰ কাৰণেহে তাৰমানে আদিবাসী কৰা হৈছে বা চাহ মজদুৰ কৰা হৈছে, এই চাহ জনগোষ্ঠী কৰা হৈছে। ইয়াতো বেলেগ কোনো অৰ্থ নাই। ইমান আঁচনি আছে, সেই আঁচনি কিহৰ নামত গৈ আছে? আজি কোনোবাই কিবা এটা আঁচনি কৰি যদি বেনিফিট পাইছে কোনোবাই, তেতিয়াহ'লে চাহ জনগোষ্ঠীৰ নামত হৈছে, টি ট্ৰাইবছৰ নামতো হৈছে, আদিবাসীৰ নামত হোৱা নাই। আদিবাসীৰ নামত কৰক আৰু কৰি থাকক, সেইটো আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। ময়ো আদিবাসী, কাৰণ মই মানে নিজে চান্দাল, যেতিয়া নিজে আদিবাসী। আচ্ছা, ইফালে যদি চাহজন মানে দেউতাহঁতে মা দেউতাহঁতে বাগানত কাম কৰিছিলে, মই তেতিয়া চাহ জনগোষ্ঠী। পৃথিৱীৰ মাঝি আম গৈ কাতে হ নৰকপুৰ হয় জেগা বাম জামা যদি সান্তাল জুত বিৰুদ্ধে আম নংকাম রড়া, সান্তাল জুত বিরুদ্ধে আম নংকাম রাজ নীতিয়া। आसाम प्रकाश सानताली न्यूज चैनल सानाम नेले को तिहिं बड़ाई चपे पुष्ट तिं बड़ाई चपे अंते नोआ खबर पुष्ट ते बापे बड़ाई लेखा और बापे बुझेव लेखा ठीक दो बांग हुई करा एंते चेदा जे तिहिं बुन नेल केदा होला मादर कन बारिया वीडियो अडी गजाक वायरल बड़ेगा जहां दो पृथ्वी मंझी मिट ऑक्टे रे आसाम सरकार कैबिनेट मंत्री है ताहे कना, स्पीकर है ताहे कना, उनी चे रोल लेदा और चे इयते सनाम संताल पठुआ गांथा दो नोंकाना माने अडी लटू कथा को मेन करदे एंते गोज कते ह नरक रे उनी टय बनु तया नोंकाना बड़ी शब्द ते को मेन का दिया दे चिदा को मेन का दिया होय तो आसाम खन बारहे रेन संताल को दो माने एसामिस भाषा दो बांग को बटाया आदो उनी जे पृथ्वी माझी उनी दो एसामिस से आसाम रेन हर कानते एसामिस भाषा ते रोड कदा आदो चेक को भाषाय प्रयोग केदा से चेक को भाषाय रोड केते ऑल संताल स्टूडेंट यूनियन रेन कमिया को दो नोआ अडी बड़ी को मीडिया होते ते प्रेस मीट करते को रोड कदे आदो ओनागे दाड़िया भोर पृथ्वी माझी गोंके या सान्ताली ते ट्रांसलेट करते आंजम उचे या असम प्रकाश सान्ताली न्यूज चैनल सनाम नेल को थोड़ा धैर्य साहब करते आंजम तबन मिड मीडिया चैनल रे को कुड़ीली दे और ओना तो को कुड़ीली दिया उदलगुड़ी जहाटा तो साय शर्मा ऑल चिकी मिशन ऑल चिकी रिया सभा होयन सावते ओंडे सात धावा साहित्य परिषदा कॉन्फ्रेंस होइलेन सात धावा कॉन्फ्रेंस होइलेन ओना कॉन्फ्रेंस गे मीडिया को कुड़ीली दिया और उनी दो नोंका लेका ओना जवाब पे एम कदा आदिवासी और सांताल दो इनको कान गया को एटा जहां दो को बांग कना जहां जुदी जहांटा को गुणनो कान खाय ओना दो भूल धारणा कान तकवा चेदा से आदिवासी माने दो होयो कना भारत दिसम रे जहां मारे को हेज कना से मारे कोन मेना को उनको कान जाको आदिवासी को दो आसाम रे मेना को उरंग मुंडे कोल भील संताल और ईमान को गताकरेन हर को मेना को उनको मिते बुझाव उचो को लगी आसाम रे दो चार जनो जाति मेनते को मेताओ को कना चेदा से आसाम रे दो आदिवासी लेकाते दो नित हाबित दो अकय सरकार हो आदिवासी लेकाते आसनी दो बायमा को कना एकेन टीट्रास बा चार जनगोष्ठी लेकाते गे मिमी गोटे आसनी दो को न्याम अकादा और नित हाबि ओना चार जनगोष्ठी लेकाते गे आतांगे कना को आदिवासी लेकाते जुदी जहां न्यामो लगी को कुरुमुटे कान खाय ओना दो अडी बेस कथा कना इन दो ओना दो चेन हो बन मेनता और इन हो सांताल कनाई माने आदिवासी कनाई इन बाबा ताको दो चा बागान रको कमिए तहना ओनाते उन ओक्ते रे उन खन गे चा जनगोष्ठी दको न्युतुम लेना मेनखान जत्तोगी एके हर कना को ओनाते नोआ चितान रे जहान भेदाभेद अगुई बांग जरूर कना और होय मेन कदा आसाम रे मिते मित जुमिते तहन लगित गे इया दो नेहर आदिवासी लेकाते जुदी जहां को अगु दाड़िया खान आसनी मा अडी बेस कथा कना इन हो ओना रे चेत हो बन आपत्ति कना नो नोआ कथा गे असामिस भाषाते रोड लेदा और नोआय रोड केते ऑल संताल स्टूडेंट यूनियन रेन दो उनी अडी कड़ा को विरोध कदिया नितो पुष्ट तिन अंजम चोबना अंजम चोबे आसाम प्रकाश चैनल सनाम नेले को उनी चे मेन लेदा आया मचा को अंजमा इन तायम ऑल संताल स्टूडेंट यूनियन रे चेक को मेन का दिया
ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱛᱮ। এতিয়া ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু এটা হুলস্থুল সৃষ্টি হৈছে বা এটা মানে প্ৰবাদ চলি আছে যে চাওতালসকলক আদিবাসীৰ লগত সংযুক্ত কৰি যি চাৰ্টিফিকেট দিব খুজিছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি নহয়, সেইটো আচলতে ভুল ধাৰণা। আদিবাসী আৰু চাওতাল বুলি বেলেগ বস্তুটো নাই, চাওতালেই আদিবাসী। কাৰণ আদিবাসী মানে আদিবাসী, ভাৰতৰ প্ৰথম যিসকল মানুহ ভাৰতত সোমাইছিল, আহি বসবাস কৰিছিল, তেওঁলোকে আদিবাসী বা আদিবাসী বুলি কোৱা হয়। এতিয়া মানে যিটো মানে চাৰ্টিফিকেটৰ কথা এতিয়া অসমৰ যিসকল মানে চাওতাল হওক বা মুণ্ডা হওক, ভৌ হওক, বীৰ হওক, সকলোকে একেলগে বুজাবৰ কাৰণেহে তাৰমানে আদিবাসী কৰা হৈছে বা চাহ মজদুৰ কৰা হৈছে, এই চাহ জনগোষ্ঠী কৰা হৈছে। ইয়াতো বেলেগ কোনো অৰ্থ নাই। আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আজি চৰকাৰৰ যিমান প্ৰগ্ৰাম আছে, যিমান আঁচনি আছে, সেই আঁচনি কিহৰ নামত গৈ আছে? আজি কোনোবা কিবা এটা আঁচনি কৰি যদি বেনিফিট পাইছে কোনোবাই, তেতিয়াহ'লে চাহ জনগোষ্ঠীৰ নামত হৈছে, টি ট্ৰাইবছৰ নামতো হৈছে, আদিবাসীৰ নামত হোৱা নাই। আদিবাসীৰ নামত কৰক আৰু কৰি থাকক, সেইটো আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। ময়ো আদিবাসী, কাৰণ মই মানে নিজে চান্দাল যেতিয়া নিজে আদিবাসী। আচ্ছা, ইফালে যদি চাহ মানে মা দেউতাহঁতে বাগানৰ কাম কৰিছিলে, মই তেতিয়া চাহ জনগোষ্ঠী, দেউতাহঁতে বাগানতো কাম কৰিছিলে, তো সেইটো কোনো প্ৰভেদ নাই। সেইটো বুজাৰ ভুল আৰু সেইটো হ'ব নালাগে। আমি ইউনিটি আমাৰ মাজত ভেদাভেদৰ সৃষ্টি কৰিব নালাগে। আৰু কাইলৈ যদি আদিবাসীয়ে চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ যদি তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, চৰকাৰে মানি লয়, কোনো আপত্তি নাই, দিয়ক। তো সেইটোৱে কথা। ইয়াত ভুল বুজাবুজি হৈছে, এই ভুল বুজাবুজিটো আমাৰ ভিতৰত আঁতৰ কৰিব লাগে। আমি অসমত একেলগে আছোঁ, একেলগে থাকিম, আমাৰ মাজত মানে আমাৰ মানে একতা ভাৱেৰে আমি থাকিব লাগিব, সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ। চাওতাল জনগোষ্ঠীটোক চৰকাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ বুলি ভাবে নেকি আপুনি? সোনকালে মানে নহয়, ব্যৰ্থ কেনেকৈ সুৰক্ষা ব্যৰ্থটো হোৱা নাই। কাৰণ আজি যিখিনি চাহ জনগোষ্ঠী হওক বা চাওতালী হওক, আজি চাওতালক যদি সুৰক্ষা নিদিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে চাওতালী ভাষা অসম চৰকাৰে কিয় স্বীকৃতি দিলে? অসম চৰকাৰে চাওতালী ভাষাটো স্বীকৃতি দিছে। আজি স্কুলতো চাওতালী ভাষা প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে সহযোগ কৰিছে। আৰু অহা এপ্ৰিলৰ পৰা, এই বছৰত এপ্ৰিলৰ পৰা চাওতালী ভাষাতেই হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণে যিবিলাক মানে চিলেবাছ বা যিবিলাক মানে টেক্সটবুক, সেই টেক্সটবুক আজি মানে কৰিবৰ কাৰণে, প্ৰচাৰ পাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে আজি কোনে দায়িত্ব লৈছে? চৰকাৰে দায়িত্ব লৈছে। আজি যিটো প্ৰকাশন পৰিষদক মই কালিলৈকে কাম কৰি আছোঁ এইটো বিষয়ত, প্ৰকাশন কালিয়ে সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু এইটো প্ৰকাশন পৰিষদত কিতাপবিলাক ছপা হৈ তাৰমানে প্ৰাথমিক শ্ৰেণী আৰু প্ৰথম শ্ৰেণী, এই দুটা শ্ৰেণী ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ যাব, কিতাপ ছপাবলৈ লৈছে। গতিকে চৰকাৰক মানে সহযোগিতা আছে, সম্পূৰ্ণভাৱে আছে। আৰু আমি নিজে আগবাঢ়ি যাব লাগিব, চৰকাৰ নিজে নাবাঢ়ে, আমি আগবাঢ়িব লাগিব, আমি দাবী কৰিব লাগিব, আমি আমাৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে কৰিব। জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে চবতকৈ ক'বলৈ হ'লে চবতকৈ প্ৰথম ফাইট কৰা মানুহ ময়ো। কাৰণ মই যেতিয়া ছাত্ৰ আছিলোঁ 1971 চনৰ পৰা, তেতিয়াৰ পৰাই মই দাবী কৰি আছিলোঁ। আৰু পিছত বহুত ডাঙৰকৈও মানে মিটিং কৰা হৈছিলে গুৱাহাটীত, হাজাৰ মানুহ মই নিজেই গোটাইছিলোঁ। এইটো কথা হ'ল কি, মানে অসম চৰকাৰৰ কথা নহয়, অসম চৰকাৰে ৰিকমেণ্ড কৰিব লাগিব, ভাৰত চৰকাৰে তাৰমানে এই বিষয়টো পাৰ্লিয়ামেণ্টত উত্থাপন কৰিব লাগিব আৰু জনজাতিকৰণ আনিব লাগিব। জনজাতিকৰণ আমিতো বিচাৰিয়ে আছোঁ, গতিকে চৰকাৰে দিয়া নাই। সেইকাৰণে এই কথাটোৱে কৈছে যে জনজাতিকৰণ যেতিয়া হৈ যায়, তেতিয়া আজি চাৰ্টিফিকেট বেলেগ চাৰ্টিফিকেটৰ কথাটো নাহে, জনজাতিকৰণে হোৱা নাই। সেইকাৰণে সুবিধাটো আমি কিয় বঞ্চিত হৈ যাওঁ? তেহেᱧ চিরাং জেলা রেনা সুন্দরী রেনা সানাম সান্তাল পঠো সাওতা অকাটা অফিস মেনা, ওনা অফিস রে সানাম সান্তাল পঠো সাওতাवा ইয়াই ধাवा कोचा बैसी हुई पारम ना। और नवा कोचा बैसी रे गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत किसमान सानाम सान्ताल पठो सावता सेन खन हताव हुई ना। ओना को मद रे मांग रे हुई कना जे नय जे सानाम सान्ताल पठो सावता जनाम हिलो को तेहेኛ तारीख भी आंदोलन अगुएत का। नवा आंदोलन रे आसाम सरकार जहाना गुरुत्व बाय एम कावदा, और ना गुरुत्व बाय एम को खातिर ते निया 2025 सेरमा रेना प्रथम से पहिलो चांदो खन गी सानाम सान्ताल पठो सावता होते ते सान्ताल जत को हुक और ऐदरी खातिर ते आंदोलन आर नामाते घोषणा हुईना। ओना इयते दारायकान फेब्रुआरी चांदो रेना 8 तारीख खन धाराबाहिक भावे
गणतांत्रिक आंदोलन आसाम रेना मिमिद जिले करे हुयुगआ 12 तारीख 12 फेब्रुआरी हाबी और ओना तलारे सरकार रोड लगी आंदोलन रेना रेस्पन्स एम काते एम रोड लगी 16 तारीख जे समय सीमा निर्धारण का दिया और 16 तारीख हाबीते आसाम सरकार सनाम सान्ताल पठो सावतावा नोआ मुभमेंट रेना जहाना जुदी रोड बाय एम लेनखान तो दाराय दिन करे मा आंदोलन रेना कार्यसूची मा कुखनागी ओना मा कानगी इना साव सावते 17 फेब्रुआरी 2025 जेहेतु निये धाव आसाम कैबिनेट रेना बजेट अधिवेशन कोकराझार सेक्रेटारिएट खन एहबवा ओना खातिर ते सनाम सान्ताल पठो सावता हन निये धम तिहिनिया कैबिनेट रे सिद्धांत पास किदा जे 17 फेब्रुआरी हिलो नोआ बीटीसी रेना नागराहारना दुवर रे सनाम सान्ताल पठो सावता सान्ताल जत को मिमिद दल संगठन नियते ओंडे लटू मिटे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ ताकि सान्ताल जत को हासा रेना अधिकार सान्ताल जत को भाषा रेना अधिकार सान्ताल जत को ट्राइबल रेना अधिकार जेमन नोआ बजेट अधिवेशन रे पासो नोआ दिसे उयहर चगु लगित नोआ धोना कार्यसूची दहो कना इना तायम तायम ते सनाम सान्ताल पठो सावता और सान्ताल जत को नोआ स्वाभिमान अस्तित्व और स्वाभिमान रेना कथा काटा बन गपाल मरा कान नोआ रे संपूर्ण नेल लेखान चा जनजाति जानी जातीय जनगोष्ठी रेन अध्यक्ष अड़ी मानतान पृथ्वी माझी नुई चलावेन उदलगुड़ी रेना सभा रे मिट्टे कथा रोड अटोका जे सान्ताल जत और आदिवासी जत और चाय जनगोष्ठी जते चेन हो पार्थक्य बनुआ सान्ताल जत को चाय जनगोष्ठी कना आदिवासी जत को चाय जनगोष्ठी कना और नुको सान्ताल जत और चाय जनगोष्ठी तलारे ताहे कते गे जीव दो हुय तकुआ ओना अधिकार तेगी तुहिन नोडे आसाम दिसम रे सावलम्बी हुय तकुआ सनाम सान्ताल पठो सावता उनी चाय जनगोष्ठी रे अध्यक्ष पृथ्वी माझी कोटा रोड टोका नोआ कथा चलावेन दिन करे खन की बारंबार प्रतिबाद हेई कना और तिहिन हो सनाम सान्ताल पठो सावता घर से तिहिन ठक्कर ले मावाई कना बिन बडायते जेमन हांकाना लव झेउ निया हाड़ामो अक्ते जेमन आलम कथा बडाय कारण आम आमा विषयते यथेष्ट हर आसाम रेको बडाय गया आम गोटे जीवन राजनीति किदाम गोटे जीवन राजनीति काते मुख्यमंत्री हुयु लेगमान हर हम ताहे कना ओना अक्ते रे सान्ताल जत को स्वाभिमान सान्ताल जत को अधिकार बाबद रे उन समझना राज कपाट राम चे हम आवाज दड़ेदा आम क्षमतालोभी हुई लगित से हुयु लगित तिहिन बीजेपी रे चलाव कना और बीजेपी रे चलाव कते सान्ताल जत को अस्तित्व स्वाभिमान चा जनगोष्ठी के बांधा पे कना नोआ खन दुर्भाग्यजनक कथा दो ओका हो बांग हुई दड़िया ओने दे तिहिन सनाम सान्ताल पठो सावता आले धिक्कार ले एमम कना नोआ काटा आम कमिटमेंट एम का नोआ कमिटमेंट नोआ बा व्यूज जेमन उसरम उठावताव और बांका आम चितान रे गणतांत्रिक भावे सनाम सान्ताल पठो सावता लटू सेड़ा के सेड़ा आंदोलन घोया नोआ लगित आम रेडी तहन में इन साव सावते मिटे कथा नेहर बुन कना जे पृथ्वी माझी आम बड़ाई गया जे सान्ताल जत दो अकय ठे हासा बाकु करिन गया सान्ताल जता दो 1886 सन रेना हासा मिना आम जुदी इतिहासम बड़ाई खान जे 1826 सन रेना सान्ताल जत को इयानडा बहंथिर ना चुक्ति बिना कादो प्रियम गुस्सामी ऑलका नोआ को विषय को स्टडी करते सान्ताल जत आसाम रन गिरबसी कना सको बांग कना आले सपा सपी आम रन गिद्रा कनाले आम रन गोणम गिद्रा को कनाले और आले नोआ को इतिहास विषय दिले बड़ाई कना और तीन आम आराम हर होई कते सान्ताल जतेम बांधव केकुआ सान्ताल जतेम अखरियत कोआ नोआ खन और दुर्भाग्यजनक कथा दो इन लया कना तिहिन पृथ्वी माझी आम गोय कते हो नरक पर हो जगह बाम जामा यदि सान्ताल जत विरुद्ध रे आम नोकाम रोड़ा सान्ताल जत विरुद्ध रे आम नोकाम राजनीति Assam Focus.